салому алайкум дӯстони азиз, мухлисон ва ҳаводорони футзал. Гузориши мо аз толори кохи Олимпии шаҳри Душанбе аз бозии дуюми финали Суперлигаи Тоҷикистон бо иштироки дастаҳои Истиқлол ва Сорокомпанияи Душанбе манзури шумо мегардад. Ва дирӯз бозии аввали дастаҳо дар ҳамин майдон барпо шуд ва бо ҳисоби 1-0 дастаи Соро бар тими футзали Истиқлол пирӯзӣ ба даст овард ва барои беҳтар кардани пирӯзии худ аллакай як қадам пеш гузошт. Ва имрӯз албатта барои дастаи Истиқлол лозим аст ки тавозунро баробар кунад, яъне онҳо муваззаф ҳастанд дар дидори имрӯза дар муқобили Соро ғалаба кунанд, вагарна Соро акнун бозиҳои минбаъдро, яъне бозии ояндаро дар майдони худ баргузор мекунад, яъне бозии сеюм умуман финали Суперлигаи Тоҷикистон. Бинандаи азиз, аз се бозӣ иборат аст, се ғалаба албатта, ва агар Соро имрӯз ҳам муваффақ шавад, он гоҳ аллакай қариб ҳама чизро метавонад боз барои худ беҳтару хубтар кунад. Ва як талафоти асосӣ барои дастаи футзали Истиқлол дар бозии имрӯза он аст ки яке аз бозингари беҳтарини дастаи футзали Истиқлол Рустам Ҳамидов бинобар сабаби кортҳои зарди зиёди доштааш дар бозии имрӯза ширкат надорад ва ин талафоти бисёр сахт аст барои дастаи футзали Истиқлол, зеро Рустам Ҳамидов воқеан ҳам бозингари асосии ин даста ба шумор меравад. ва дар ҳайти дастаи Сорокомпания бошад тағйирот нест. Бинандаи азиз, ва ҳоло биёед ҳайти даставро барои шумо муаррифӣ мекунем ва ёдовар мешавем ки барои доварӣ кардан дар бозии финали Суперлигаи Тоҷикистон доварон аз Қирғизистон даъват шуданд ки дирӯз ҳам як бозии хуберо онҳо ҳакамӣ карданд. Талант Раимбердиев довари асосии бозӣ аст, ёрдамчии ӯ Чингиз Мустафоев, ҳарду аз Қирғизистон ҳастанд ва баъдан доварони дигар аз ҷумла довари эҳтиёти Эркин Мадибоев ва ҳамчунин Соня Санч, Комрон Хайруллозода фаъолият мекунанд. ҳарду аз Тоҷикистон ҳастанд ки имрӯз фаъолият хоҳанд буд. хуб, ҳайти дастаҳо имрӯз ба таври зайд аст. Бинандаи азиз, дастаи футзали Истиқлол бо либосҳои сафед бозӣ мекунад. Дарвозабон ва капитани дастаи Истиқлол Фирӯз Бекмуродов аст, таҳти рақами дуюм бозӣ мекунад. Рақами 4 Арсланбек Турсунов, рақами 7 Шавкат Халимов, рақами 88 Раҳмоналӣ Шарипов ва рақами 10 Комрон Алиев. Ин панҷгонаи аввали дастаи Истиқлол имрӯз дар муқобили тими Соро аст. Сармураббии даста Александр Ҷабирадзе, мураббии гурҷистонӣ аст. хуб, ҳайти дастаи Соро махсусан 5 бозингари аввали ин даста дар рақобати имрӯза чунин аст. Хушвақт Исоев рақами дуюм аст, дарвозабон. Рақами 9 капитани даста Файзали Сардоров, рақами 13 Бахтиёр Солиев, рақами 18 легионери ин даста Муҳсин Муҳаммадзода ва рақами 99 Дилшод Саломов. Сармураббии даста Пайрав Воҳидов. ва дар мавриди бозингарони эҳтиёти ҳар ду даста ҳам мебояд зикр кард. Дар ҳайти дастаи Истиқлол бозингарони эҳтиётӣ ба таври зайд ҳастанд. Самариддин Шамсов дарвозабони эҳтиётӣ аст, Насратшо Исмоилов, Некрӯз Идиев, Абдуқаюм Умаров ва Мирсаид Камолов. Инҳо бозингарони эҳтиёти дастаи Истиқлол дар дидори имрӯза ҳастанд. Назар ба Истиқлол шумораи бозингарони эҳтиёти дастаи Сорокомпания хеле зиёд ҳам ҳаст. ҳоло биёед таваҷҷӯҳ мекунем. Идрис Ёров дар курсии эҳтиётӣ ҳаст. хуб, баъдан Муҳаммад Шарипов, Некрӯз Алимаҳмадов, Насим Шарипов, Самандар Ризомов, Муҳаммад Гираванд ва Фирӯз Бузмамадов. хуб, албатта ин ду даста давоми чанд соли охир тимҳои беҳтарини футзали кишварамон ҳам гӯем хато намекунем. ва агар мо ба таърихи рақобатҳои чемпионати Тоҷикистон мутаваҷҷӯҳ шавем, бинандаи азиз, чанд сол пеш ҳатман дастаи аввалу дуввум тимҳои Соро ва Сипар буданд. вале бо он ки Истиқлол ба рақобатҳои футзали мамлакат омад ва ин даста ҳамчун тими рақобатпазир дар баробари дастаи Сорокомпания ҳам шуд, Сипар албатта аз байн рафт. яке аз дастаҳои хуби футзали кишварамон ҳам буд ва ин даста имсол дар чемпионати мамлакат ҳунарнамоӣ надорад. ва аксари бозингароне ки ҳам дар Истиқлол ҳам дар Сорокомпания ҳастанд, қаблан дар ҳайти дастаи Сипар бозӣ мекарданд.
خب دیروز یک گل تقدیر پیروزی رو حل فصل کرد. یک گلی که از جانب محمد شریپوف با دروازه دسته استقلال زده شد در قسم دوم حل فصل کرد. اصلا هر دو دسته بسیار خوب بازی کردن. در قسم اول اگر شما متوجه شده باشید چگونه بازیگران دسته استقلال امکانیت های خیلی خوب داشتن، مخصوصا رستم حمیدوف اگر این لحظه رو شما دیده باشید به نهایت فرصت خوب داشت، نتوانست توپ را به دروازه خالی زند، توپ به تیر دروازه رسید و برگشت. و امروز رستم حمیدوف بنابر سبب کارت‌های زرد زیادی داشتهش در هیئت دسته بازی نمی‌کند. حالا ضربه فیروز بک مرودوف در زبان دسته استقلال از مرکز میدان اجرا می‌شود و در زبان تیم سورو کمپانیا خوشوقت اسویف این ضربه را برمیگرداند. بسیار مهارت بلند دارد فیروز بک مرودوف در زبان تیم منتخب فوتبال کشورمان و امروز البته نه تنها او همچنین دیگر بازیگران تیم استقلال هم موفق است که مقابل دسته سورو بازی خوب نشان بدهند و البته باخت دیروزه را جبران کنند. دسته سورو هم در تمام موقع میدان دیروز بسیار با ترتیب بازی کردند آنها و البته بازی فینالی است. هیچ دسته هیچ بازیگری نمیخواد با خطاگی راه دهد. برای همین بازیگران سوران خیلی خوب هم درخشیده توانستند. و یک چیز دیگر رو باید اضافه کنیم بیننده عزیز که در جریان موسم مخصوصا در پایان موسم در زبان اساسی دسته سورال یک ضربه بسیار خوب از جانب کامران علیف اما خوشوقت اسویف برگردانید در زبان اساسی دسته سورو کمپانیا که اصلا این نفر حالا یک وضعیت بسیار خطرناک این نفر از جمهوری اسلامی ایران بود با سبب‌های نامعلوم از تیم رفت و به این خاطر در زبان دوم در هیئت دسته سورو کمپانی خوشوقت اسویف بازی دارد. با احترام به هنرنمای خوشوقت اسویف البته او مثل همون در زبان ایرانی نیست ولی به هر صورت در بازی دیروز ما دیدیم که چگونه او توانست از عهده وظیفه‌های خود برآید. برای همین هم امروز باز انگیزه ایلاوگی دارد در زبان دسته سورو کمپانی. خب حالا شوکت حلیموف مقابل دلشاد سلاموف اندک خطا صادر کرد. بیر متوجه میشویم دفاعگری دسته سورو در مرکز میدان گذاشت و حتی میتوانست یک حمله خوبی رو انجام دهد اما او را شوکت حلیموف از پای افتاد. لکن ضربه جریمه‌ای با فایده بازیگران تیم سورو کمپانی است. محسن محمدزاده لیگنر ایرانی دسته سورو و بسیار ضربه خوب و تیروار هم زد این نفر و فیروز بک مرودوف با مهارت ولویش این ضربه رو برگردانیدن توانست. حالا ضربه کنجی است اگر خطا نکنم با اشتراک بازیگران دسته سورو و میبینیم که با چه انجام مییابد. فیصلی سردارов از درخشانترین بازیگران فوتبال کشورمان است. فیصلی سردارов همچنین در تیم ملی هم هنرنمایی او خیلی و خیلی بلند است. بیننده عزیز و اکنون جام آسیا 2024 را ما منتظر هستیم که انتظار است ماه اپریل در شایگری تایلند برگزار شود. تیم ملی فوتبال تاجیکستان در قطار 15 دسته بهترین آسیا آنجا شرکت میکند و بسیار یک امکانیت خوب برای بازیگران استقلال و اینجا خوشوقت صرف کمی اوسیب گرفته است. خب در هیئت دسته استقلال سراول بازیگران ایواز شدند. حالا با میدان نیکروز دیف تحت رقم 12 که نمک یک امکانیت خوب داشت وارد شد. بعدا نصرتشو اسماعیلوف تحت رقم 5 خوب بوس کیو اینجا رحمانلی شریف در جای خود ایستاد و عبدالخیم عمرов اگر خطا نکنم 3 نفر ایواز شدند در هیئت دسته استقلال. خب در هیئت دسته سورو کمپانی همولو بازیگران ایواز گردیدند. نه عبدالخیم عمرов حالا با میدان آمده است. حالا در قطار بازیگران نوبت‌های تیم استقلال قرار دارد. خب محمد شریپوف، ادریس یوروف، خب سمندر ریزوموف در هیئت دسته سورو کمپانیا و همچنین لیگنری دیگر این دسته محمد گیراوند وارد میدان شدند. 4 بازیگر احتیاطی دسته و باز در کرسی احتیاطی 4 بازیگر دیگر هم هست، مخصوصا اینها نسیم شریپوف، نیکلوس علی محمدов، خب
و باز چند نفری دیگر. ابوالقیم عمرов نهایت به میدان آمد بیننده عزیز و او رحمان علی شریف رو ایواز کرد. کامران علیف ایواز نشد است بازیگر رقم 10 دسته استقلال. حالا فشار می آورند بازیگران استقلال با بازیگران تیم سورو کمپانیا. خب هر دو مربی هم در تعداد مربیان خود یاردمچیان بسیار خوب دارند. مثلا در هیئت دسته استقلال حسین شادیف که تمام چند سال در فوتبال مملکت فعالیت دارد، از جمله در تیم ملی هم فعالیت داشت. در خود دسته فوتبال کشور هم یاردمچی الکساندر جابیرادзе است و در هیئت دسته سورو کمپانیا باشد. این نقش رو اکبر ارتیقوف اجرا میکند که او هم در گذشته یک بازیگر حرفه‌ای فوتبال بود در کشورمون و نقش اینها در البته آماده کردن دسته ها خیلی و خیلی کلان است. خب حالا باز هم فشار بازیگران استقلال است بیننده عزیز. میبینیم نیکروز ایدیف و ضربه کنجی است برای بازیگران استقلال. یا برای اجرا کردن ضربه کنجی کی میرود؟ اینجا ضربه کنجی نبوده است بیننده عزیز. خبردار ریزوموف، محمد شریپов، ادریسیورов. خیلی فشاری زیاد است روی بازیگران دسته استقلال. دسته سورو چمپیون چندکارته مملکت است بیننده عزیز. آنها همیشه در مسابقه فوتبال کشور در سوپرلیگا موفق هستند و استقلال باشد حالا در بعد از تشکیل شدن دسته فوتبال هم یگان مرتبه در چمپیونات مملکت اوید با فوتبال پیروز به دست نآورده است. برای همین امسال یک شانس بسیار خوب، چون که هیئت دسته استقلال نظر به سال گذشته مربیان خیلی قوی هم هست و آماده هستند. آنها اگر بگوییم ارزنده هم هستند خطا نمیکنیم، چون که دسته پخته رسیده است به یک نتیجه خیلی هم خوب. ولی این رو وقت نشان میدهد که امسال دسته به چه نتیجه نویر میگردد در مسابقه قهرمانی فوتبالی مملکت. ابوالقیم عمرов از کنار میدان. حالا فرصت برای دسته استقلال و ضربه بازیگر رقم 8 استقلال دروازه‌بان خوشوقت ایسویف این ضربه رو برمیگرداند. ببینید با نوک پوی اصلا در فوتبال این گونه ضربه ها برای دروازه‌بان خیلی خطرناک هستند. همین گونه اجرا کرده شد از جانب ابوالقیم عمرов و دروازه‌بان برگرداند این ضربه رو. کامران علیف حمله بازیگران تیم و بسیار وضعیت خطرناک بازیگران تیم استقلال باز هم اونها مرج دیگری حمله رو ادامه میدهند و در این لحظه محمد شریپов بازیگر رقم 8 دسته سورو مانع پیش آورد و این وضعیت رو برطرف نمود. باز یک فرصت دیگر و ببینید چگونه امکانیت از دست رفت. نیکروز ایدیف و نصرتشاه اسماعیلov هر دو یک شانسی خوبی داشتند برای کشیدن حسابی بازی در دیدار امروزه و ضربه نیکروز ایدیف با پهلوی دروازه خوشوقت ایسویف رسید و برگشت. ادریسیورov ضربه او از مسافه دور ولی برای فیروز بیگمردوف چندان مشکل نبود گرفتن توپ. با توپ باز هم بازیگران تیم استقلال شوکت علیمov ولی پس او خطا می‌رود. انواع زیادی تماشاگران رو در کاخ المپیک شهر دوشنبه دیدن ممکن است. اینجا میدان خانگی دسته استقلال میباشد بیننده عزیز که واقع در
вардишгоҳи марказии шаҳри Душанбе ҷойгир аст ва замонавӣ ҳам ҳаст, ки чанд сол 2 сол бештар аниқтараш ба истифода дода шуд. Вало имконият барои дастаи Истиқлол ва бозам хушвақт Исоев дарвозабони дастаи Сорокомпания инҷо ҳамлаи дастаи Истиқлолро барбод медиҳад. Шавкат Алимов бисёр тӯбро хуб идора кард, ҳамларо хеле хуб созмон дод, вале зарбаи ӯро дарвозабони дастаи Сорокомпания гирифт. Хушвақт Исоев ҳоло боз маҳорати баланд нишон дода истодааст барои баргардонидани зарбаҳои сахти бозингарони Истиқлол. биёед мебинем зарбаи Шавкат Халимов хеле зарбаи хуб зад, вале зарбаро баргардонид дарвозабони дастаи Соро. Файзали Сардоров, Дилшод Саломов, босам Сардоров, вале ба ӯ иҷоза намедиҳанд. идомаи ҳамлаи дастаи Соро ва зарбаи Дилшод Саломов, хеле зарбаи сахт. маҳорати дарвозабони Истиқлол ҳам бисёр баланд буд. Мекрӯз Алимаҳмадов ки чанд дақиқа дар майдон ҳунарнамоӣ кард, ҳоло иваз шуд. Бубинед чӣ гуна зарбаи сахти Дилшод Саломов ва Фирӯзбек Муродов ин зарбаро бо маҳорати баланд баргардонид. Инҷо зарбаи Муҳсин Муҳаммадзода ҳоло барои бозингари дастаи Истиқлол мерасад. хеле сахт аст, агар хато накунам, барои Насратшо Исмоилов. ва воқеан ҳам рақобати дастаҳои Истиқлолу Сорокомпания монанд аст ба финал. дирӯз ҳам ин чизро эҳсос кардем ва дирӯз ҳам мушоҳида кардем ки чӣ гуна сатҳи баланди бозӣ бо иштироки дастаҳо дида шуд. туп воқеан ҳам ба сари Насратшо Исмоилов зад. ин бозингари дастаи Истиқлол дар ҳимогувор қарор гирифт, зуд иваз шуд. агар хато накунам, бо тӯб бозингарони дастаи Соро, вале Шавкат Алимов тӯбро гирифт ва ҳунарнамояшро то анҷом хуб идома дода натавонист Шавкат Алимов. як партоби дигар, идомаи ҳамлаи дастаи Соро, Файзали Сардоров ва бисёр вазъияти хавфнок барои бозингарони Истиқлол. хуб, албатта Истиқлол ҳам дастаи навтаъсис аст, зеро баъд аз он ки дастаи футболи Истиқлол ва рақобатҳои Лигаи Қаҳрамонҳо роҳ ёфт, барои ин даста ҳам тасмим гирифтанд ки дастаи футзал ташкил кунанд, чунки аслан тибқи лоиҳае ки дорем, он дастае ки дар Лигаи Қаҳрамонҳо бозӣ мекунанд, дар оид ба футбол, онҳо ҳатман дастаҳои футзал ҳам бояд дошта бошанд. ин бисёр хуб аст. барои ҳамин агар бисёре аз дастаҳои Лигаи Олӣ ки дар кишвар ҳастанд, нисфи онҳо дастаҳои футзал дошта бошанд, ба рушди футзал ҳам дар кишвар заминаи асосӣ ба миён меоварад. яъне боз ҳам рақобатҳо байни дастаҳои футзал ҳам хубтару беҳтар мешавад. масалан дар назар дорам дастаҳое ки шароити анҷом додани ё ташкил кардани дастаҳои футзалро доранд. масалан аз шаҳри Душанбе клуби марказии варзиши артиш чанд сол пештар дастаи футзал дошт, вале як соли охир ин даста намедонам барҳам хурд шояд, ки дигар арзи ҳастӣ накарда истодааст. ё масалан Регар Тадас ҳам имкон дорад ки як дастаи футзал ташкил кунад, чунки дар шаҳри Тосон ҳам толори бозиҳои футзал ҳам вуҷуд дорад. ва худи клуби марказии варзиши артиш ҳам дастманд толори бозии футзал дорад дар назди варзишгоҳи худ. меҳмонам ин дастаҳо агар ташкил кунанд, боз чемпионати Тоҷикистон ба ин дастаҳои футзал ҳам дар сатҳи баланд барпо мешавад. Муҳсин Муҳаммадзода пас ба Бахтиёр Солиев, Файзали Сардоров, тӯбаи бозингарони дастаи Истиқлол, Шавкат Алимов бо имконият зарбаи ӯ ва тӯб ба пои бозингарони дастаи Сорокомпания бармехӯрад ва аз майдон берун мешавад. дирӯз ҳам мухлисон шояд интизор буданд ки дар ин рақобат голҳои зиёд ба қайд гирифта мешавад, вале ин тавр нашуд. масалан дар ду бозии плей-оффи охир ки ҳарифи дастаи
сорокомпания тими футзали Амонатбонк буд. Албатта мо онҷо голҳои зиёдро ҳам дида тавонистем. дар бозии дуюм дастаи Соро бо ҳисоби 7-2 бар Амонатбонк ғалаба кард, яъне 2 гол ҳам ба дарвозаи худ сар дод. Дар бозии дуюм бошад, дар бозии аввал бошад 4 гол сар дод, бо ҳисоби 6-4 пирӯз шуд. Истиқлол ҳам Исалашанро 5-2 ва 9-3 шикаст дод. вале бозии финалӣ гуфтем ки бисёр бозии ҳассосу ҳалталаб аст, хеле пуршиддат ва бо эҳтиёт ҷараён дорад бидуни задани гол. ҳоло як имконияти дигар буд барои бозингарони дастаи Истиқлол, аммо онҳо аз иштибоҳи бозингарони Соро хуб истифода бурда натавонистанд. воқеан ҳам пуртаҷриба ҳастанд бозингароне ки дар ҳайати тими Соро бозӣ мекунанд ва кадом бозингаре ки дар ҳайати дастаи Соро ҳаст, онҳо ҳатман таҷрибаи бозӣ дар тими миллиро доранд. саркард аз худи сармураббӣ ки сармураббии тими миллӣ ҳаст. одомаи ҳамла бо иштироки бозингарони Соро буд, вале бенатиҷа анҷом гирифт. хуб, Мирсаид Камолов имрӯз дар ҳайати дастаи Истиқлол аввалин бор ба майдон омад. фикр мекунам дар чоргонаи дуюм ҳоло ҳунарнамоӣ хоҳад кард бо ту бозингарони Истиқлол. Абдухаим Умаров хато мекунад бозингари рақами 8 дастаи Истиқлол ва зарбаи Файзали Сардоров андаке хато рафт. зарбаи капитани дастаи сорокомпания бисёр мавқеияти хуб гирифт Файзали Сардоров, вале зарбаи задаш аз паҳлӯи дарвозаи Фирӯзбек Муродов аз майдон берун шуд. хеле имконияти хуб буд барои Файзали Сардоров. хуб, 10 дақиқа сипарӣ шуд аз оғози рақобат. Аслан 20 дақиқа сипарӣ шуд, аммо 10 дақиқаи бозӣ, чунки дар футзал ҳар замоне ки зарбаҳои ҷаримавӣ шавад ё пауза шавад, вақт нигоҳ дошта мешавад. туб аз майдон берун шуд ё чизи дигар. ҳоло зарбаи ҷаримавӣ дода мешавад ба фоидаи дастаи Соро компания. ба хотири он ки Абдулқаим Умаров қоидаи бозиро муқобили Файзали Сардоров вайрон кард. хуб, ҳоло зарбаи ҷаримавиро бо иштироки Файзали Сардоров мебинем. зарбаи капитани дастаи Соро бисёр хавфнок ва Фирӯзбек Муродов бо як ҳаракаташ ин зарбаро баргардонид. бинандаи азиз, бир лаҳзаи такрорро тамошо мекунем. хеле зарбаи хуб заминӣ буд аслан. хуб, ҳарифони дастаи мунтахаби футзали Тоҷикистон дар ҷоми Осиё ҳоло маълум нестанд. он ҷо албатта 16 даста дар гурӯҳ аст ва мо дар сабади дуюм ҳастем ҳамроҳ бо Ветнам, Кувайт ва Арабистони Саудӣ. ин маънои онро дорад ки мо бо ин дастаҳо дар як гурӯҳ бозӣ намекунем ва дар сабади аввал он ҷо Тайланд мизбон аст, Ҷопон, Эрон, Ӯзбекистон. ҳатман яке аз ин дастаҳо ҳарифи мо мешавад аз сабади аввал. аз сабади сеюм ҳам Ироқ, Баҳрайн, Кореяи Ҷанубӣ ва Мянмар, онҳо яке аз ҳарифони мо хоҳанд буд ва дар сабади чорум Қирғизистон, Афғонистон, Австралия ва Чин. ва аз миёни ин чор дастам яке аз онҳо ҳарифи тими миллии Тоҷикистон дар ҷоми Осиёи ба футзал ки моҳи апрел гуфтем баргузор мешавад ба ҳисоб меравад. ба соли оянда тими футзали мо албатта бояд натиҷаи баландтар нишон дод, чунки чанд соли охир ҳамин ҳайате ки мебинед дар ҷоми Осиё бозӣ карданд. яъне марҳилаи таҷрибагирӣ пушти сар шуда. акнун марҳилаи муваффақият ва роҳ ёфтан ба ҷоми ҷаҳонии футзал аст ки дар таърихи соҳиби истиқлолӣ мо ягон маротиба дастаи мунтахаби футзали мо роҳпад нагирифтааст ба ҷоми ҷаҳон ба футзал. хуб, ҳоло зарбаи ҷаримавӣ аст ё аут.
اینجا دوار فکر میکنم بعد از ضربه فیروزبک مرادov اینجا تو بروی نیکوز علی محمدov رسید، ضربه جریمه‌ای تعیین کرد. خوبتر ندیدیم لحظه تکرار که تو بروی نیکوز علی محمدov رسید یا به دستش. خب امکاناتی خوب. حالا الکساندر جابیرادзе سرمربی تیم استقلال شوکت حلیمов ماست برای اجرا کردن ضربه جریمه‌ای به میدان میفرستد و میبینیم ضربه رو او اجرا میکند یا نفر دیگر. نه، عبدالقیوم عمرov ضربه رو اجرا میکند و توپ از دیوار دفاعی دسته سورو گذشت، اما در نزد دروازه یکی از دفاعگران دسته سورو کمپانی قرار داشت، ادریسیورov، و این وضعیت رو برطرف کرده توانست. ضربه نوبتی عبدالقیوم عمرov، ولی این دفعه هم خطا بود. самандар ризомов, муҳаммад шарипов муаллифи голи ягона дар бозии дирӯза буд. бисёр маҳорати хуб ҳам дорад ин бозигар. хуб, бозии сеюми дастаҳо бинандои азиз ки аслан дар назар дошта шудааст маълум хоҳад шуд баъд аз анҷоми рақобати имрӯза. ҳоло идомаи ҳамлаи дастаи истиқлол, фурсат барои онҳо, туп дар ихтиёри бозингарони истиқлол аст. ҳарчанд комилон алиев аз пои афтид, ҳоло некрӯз али маҳмадов тӯбро мегирад, аммо пасаш чандон дақиқ набуд ба самандар ризомов. ҳоло мо ризомовро дар бозии имрӯза хубтар надида истодаем, ҳарчанд дар бозиҳои қаблӣ яке аз чеҳраҳои асосӣ дар муваффақияти тими соро компания буд. фирӯзбек муродов пас ба канор, Насратчо Исмоилов, инҷо Шавкат Ҳалимов. ҳоло паси Насратчо Исмоилов аз бозингарони соро нагузашт ба Шавкат Ҳалимов, вагарна метавонист як имконияти хуберо барои дастаи Истиқлол созмон диҳад. гурӯҳи зиёди мухлисон ҳам имрӯз дар Толор қарор доранд. бинандаи азиз ба тамошои ин бозӣ омаданд. албатта он нафаре ки футболро дӯст медорад, ман ба футзал таваҷҷӯҳи хеле ва хеле зиёд дорад, ҳатман ин бозиро аз наздик тамошо мекунад. ман фикр мекунам ки ҳазорҳо ҳазор нафар ҳоло дар назди экранҳои телевизорҳои худ ҳам ин бозиро ба таври мустақим тавассути шабакаи варзиш тамошо карда истоданд. ёдовар мешавем ки бозии дуюми финалии суперлигаи Тоҷикистон бо иштироки дастаҳои Истиқлол ва Соро компания аст. дар силсила бозиҳои финалии мавсими имсола яке аз ин дастаҳо унвони чемпиониро ба даст меорад, ё Истиқлол ё Соро компания. зарбаи хеле ҳам баландҷониби дарвозаи Фирӯзбек Муродов, аммо хато буд ин зарба. хуб, аз рӯи бозӣ, аз рӯи фишор овардан бештар бозингарони Истиқлол бартарӣ доранд нисбат ба Соро. дирӯз ҳам ҳамин гуна буд, аммо бубинед ки Соро компания ғалаба ба даст овард. самандар ризомов хато мекунад. ризомов вале зуд иштибоҳашро андаке ислоҳ кард. зарба аз масофаи дур ва он ҳам аз ҷониби легионери дастаи Истиқлол Арсланбек Турсунов. ва дар ин ҳолат Насратчо Исмоилов ки фишор овард, хубтар натавонист то анҷом муқобили самандар ризомов бозӣ кунад, вагарна бисёр мавқеияти хуб буд.
Rahmonali Sharipov da'vo дорад ки туб аз пои бозингари Соро аз майдон берун шудааст. Некрус Али Маҳмадов, Ризомов, Ёров иштибоҳ мекунад бозингари тими Соро. иштибоҳи инфиродӣ аз ҷониби бозингарони дастаи Соро компания хеле ва хеле зиёд аст. нофаҳмӣ миёни бозингарони дастаи Истиқлол ва Соро компания ба миён меояд. Фирӯзбек Муродов ҳам ба ин муноқишаи бозингарон ҳамроҳ мешавад. خب بیاید می‌بینیم در همین حالت زمانی که سمندر ریزوموف و رحمانعلی شریپوف برخورد داشتند نوفهمی لفظی آنها هم به میان آمد و باز بعضی بازیگران هم با این مناقشه همراه شدند. حالا داوران بین خود مشورت میکنند. برای آرام کردن این وضعیت آگاهی میتواند نقش اساسی داشته باشد. و سمندر ریزوموف کورتیزر و با رحمانعلی شریپوف با هر دو داور قرقیز حالا آگاهی میدهد. مربیان دسته استقلال هم بازیگری تیم رو آرام میکنند. باید اینجا با احساسات داده نشود. این بازی حساس است. هر زمانی که بازیگر با احساسات داده میشود این فکر میکنم بر ضرری او است. شوکت علیموف، عبدالقیم عمارов، فیروزبek مرادов، عمارов و اینجا هیچ چیز نبوده است. داور اشاره میکند ادامه حمله بازیگران دسته سورو و باز هم برخورد. اما اینجا بله کارت زرد نشان داده میشود. دعوا میکنن بازیگران تیم استقلال که چرا در لحظه پیشین داور خطا رو حساب نکرد. خب بیاید ببینیم. حالا این لحظه نشان داده میشود برای ما، لحظه ای که محمد شریپوف رو از پای افتادید. ارسلانبек турсунов بازیگر رقم 4 دسته استقلال. خب تایمان گرفته می شود از جانب سرمربی دسته سورو کمپانی پیرو وحیدوف. خب حالا می بینیم که مربیان در این لحظه چی دستور می دهند با بازیگران. اصلا این تایمان رو سرمربی دسته سورو گرفت. مقصد هم خوبتر اجرا کردن ضربه جریمه‌ای می باشد و الکساندر جابیرادзе бошад. ҳоло ба шогирдони худ дастур медиҳад ки бояд бо кадом тарз онҳо истифодагарӣ кунанд ё аз хати дифоъ бароянд. александр ҷабирадзе ҳам қаблан сармураббии тими мунтахаби футзали тоҷикистон буд. бинандаи азиз, худи ӯ дар гузашта сармураббии дастаи мунтахаби футзали гурҷистон аст. بسیار پرتجربه می باشد و حالا هم نوبت از آن که سن سالش تا با جای رفته است خیلی خوب هنرنمایی میکنند. بارها حتی او را در مسابقه هایی که در خود شهر دوشنبه بود مشاهده کرده بودیم، مخصوصا در جام استقلال زمانی در حیاتی دسته استقلال بازی کرد ولی بسیار آسیب جدی هم گرفت. خب ضربه جریمه‌ای با فایده بازیگران دسته سورو کمپانیا فیصلی سردورов
پس میدهد به کنار و اینجا محسن محمدزاده خیلی ضربه سخت از جانب بازیگر رقم 18 سورو کمپانیا، ولی ضربه او از پهلوی دروازه فیروزبک مرادوف از میدان بیرون شد. به توجه میکنیم به حالت تکرار که بسیار ضربه خوب و تیروار اجرا کرد این نفر، ولی خطا بود. حالا فیروزبک مرادوف، عبدالقیوم عمرов، رحمان علی شریفov حمله میکنن. بازیگران دسته استقلال، ولی به نتیجه بود حمله آنها. اینک دقیقه 15 هم نزدیک می شود. بیننده عزیز، حساب شده نشده است، زیاد از 33 دقیقه شد که حالا بازی جریان دارد و یک امکانیت خوب برای دسته سورو کمپانیا. فیضعلی سردارов کاپیتانی دسته بهترین شانسی گلزنی رو حالا از دست داد. ضربه او به بالای دروازه رسید. ببینید چگونه ضربه خیلی سخت از جانب فیضعلی سردارov اجرا گردید. تماشابینان عزیز، بختیار سالیف، محسن محمدزاده، سالیف، دلشاد سالامов هم با پای چپ هم با پای راست بسیار ضربه های سخت دارد. کامران علیف و اینجا نافهمی بازیگران استقلال برای ادامه دادن حمله. شوکت علیمov، ولی حمله استقلال با سمت نتیجه. فیضعلی سردارov، محسن محمدزاده، سالیف، ادامه حمله دسته استقلال و گل. ببینید چگونه ضربه سختی کامران علیف و حساب در دقیقه 16 رقابت باز می شود. کامران علیف توپ را به دروازه دسته سورو وارد می کند در دقیقه 16 رقابت و او رستم حمیدوف را با آغوش می گیرد. بازیگری که در رقابت امروزه بنابر سبب کارت‌های زرد زیادش اشتراک ندارد. خود کامران علیف توپ را گرفت و اون را به کنج بالای دروازه دسته سورو کمپانیا روان کرد. هم دروازه‌بان هم دفاعگران در این لحظه نتوانستند سد راهی او شوند. اصلا شاید دروازه‌بان توپ را ندید، ولی خیلی ضربه سخت بود از جانب کامران علیف. در دقیقه 16 نیمه اول حسابی بازی دسته های استقلال و سورو کمپانیا باز می شود و تایم اوت نوبتی این دفعه فکر میکنم از جانب بازیگران دسته و سرمربی دسته استقلال گرفته شد یا نه. اگر اول با فایده بازیگران سورو باشد حتما از سوی پیرو بود. بیاد ببینیم باز هم با گلی زده کامران علیف. گلی شدیوری هم گویم خطا نمیکنیم. بسیار با یک مهارتی بلند اجرا گردید از جانب کامران علیف از مرکز میدان. او توپ را بعد در این دروازه سورو کمپانیا زد.
ҳамлаи навбати бозингарони Истиқлол Насратшоҳ Исмоилов. Муҳсин Муҳаммадзода. акнун бояд бозингарони дастаи Соро компания ташаббусро ба даст гиранд ва онҳо бештар бо тӯб бозӣ кунанд. Фирӯзбек Муродов ҳоло тӯбро баргардонид. инҷо довар ишора мекунад бидуни иҷозати ӯ ҳоло зарба иҷро шуд берун аз майдон. Дилшод Саломов тӯбро дошта гирифт. Фирӯзбек Муродов зарбаи кунҷи барои бозингарони дастаи Истиқлол. дақиқаи 17-уми рақобат аст. тамошобинони азиз, бозии ниҳоии дуюми Суперлигаи Тоҷикистон бо иштироки дастаҳои Истиқлоли Душанбе ва Сорокомпанияи Душанбе. Муҳсин Муҳаммадзода. Дилшод Саломов бо пои чап аз масофаи дур ҳоло зарба зад Саломов, вале хато рафт. идомаи ҳамлаи бозингарони Соро. Файзали Сардоров, Саломов, Дилшод Саломов аз канори рости майдон. ҳоло ҳамлаи дастаи Соро компания идома мекунад. Файзали Сардоров, Муҳсин Муҳаммадзода. гузариши аз як нафар, вале баъдан Раҳмонали Шарипов дар хати дифои дастаи Истиқлол хуб бозӣ кард ва ҳамлаи дастаи Соро компанияро бартараф намуд. Насратшоҳ Исмоилов, Фирӯзбек Муродов, Файзали Сардоров. идомаи ҳамлаи дастаи Соро, зарбаи ӯ ва Фирӯзбек Муродов тавонист ин зарбаро баргардонад ва хафу хатар бисёртар дар назди дарвозаи Истиқлол ҳам дар дақиқаи охир анҷом шуда истодааст. аксу ҳамлаи дастаи Истиқлолро мебинем. Комрон Алиев, гузариши ӯ ва аз ду нафар ҳам гузаштанӣ буд Комрон Алиев, вале ӯро аз пой афтониданд бозингарони дастаи Соро. биёед мебинем хеле Муҳсин Муҳаммадзодаро хуб гузашт. инҷо Бахтиёр Солиев ба тӯб расидааст. саравал ва баъдан ба бозингари дастаи Истиқлол. аут аст. Комрон Алиев аз ҷой бармехезад ва шояд бозиро идома медиҳад.
زیاد است. 1 دقیقه دیگر باقی مونده است تا پایان این دیدار. من اگر حساب کنیم حالا 42 دقیقه سپری شد ولی 20 دقیقه بازی حالا انجام نیافته است. Rizomov фишори бозингарони сора ҳоло бенатиҷа хушвақт Исоев ҳам аз дарвозааш берун омад, натавонист ин ҳамларо бартараф кунад. Партоп рост ба дасти дарвозабони дастаи сора меравад. Муҳаммад Шарипов бисёр гузариши хуб, ҳаракати хеле олӣ, аммо пас намегузарад. ҷониби бозингари дигар Самандар Ризомов хеле ҳунарнамои хуб нишон дод. Дар ҳамин ҳолат Муҳаммадҷон Шарипов باز یک حمله دیگر از سوی بازیگران سورا ولی به نتیجه نکروز سایدیف و در لحظه اخیر بازیگران دسته استقلال همیشه توپ را از نزد دروازه خود دور کرده است. خب عبدالخیم معرف بازیگری دسته استقلال آسیب میگیرد. آسیب چندان جدی نیست. او با جای شوکت حلیموف با میدان وارد شد. نیکروز علی محمدов, Samandar Rizomov, نیکروز علی محمدов, Martovi Bekmurodov va ҷониби Nekroz Idiev, вале партоби дақиқ надошт капитани дастаи Истиқлол ва тӯб аз майдон берун шуд. Хуб, сониҳои ба шумор боқӣ монд. Тамошобинони азиз, поёни қисми аввал аст ва боз мо шуморо қисми дуюм ҳам дар пеш хоҳад буд. Шарипов баланди Фирӯзбек Муродов ва инҷо Некрӯз Идиев зарба задани буд, аммо бенатиҷа як зарбаи сахт ва ин ҳам Некрӯз Али Маҳмадов буд, вале вақт ба анҷом мерасад. Тамошобинони азиз, бо ҳисоби 1-0 ба фоидаи дастаи футзали Истиқлол ва муаллифи гол ҳам Комрон Алиев дар дақиқаи 16 аст. моро тарк накунед ва баъд аз чанд лаҳза ба қисми дуюми бозӣ бо иштироки дастаҳои Истиқлолу Сора компания бармегардем. Бо мо бошед.
Асоро компания бармегардем. Хотесон мекунем ки бози дуюми финали Суперлигаи Тоҷикистон аст. Бо иштироки ин дастаҳо ки рӯзи дуюм аст баргузор шуда истодааст ва дирӯз дастаи Соро бо як голи Муҳаммадҷон Шарипов бар тими Истиқлол пирӯзӣ ба даст овард ва ҳоло бошад ҳисоб 1-0 дар бози дуюм пас аз қисми аввал ба нафъи дастаи Истиқлол аст. Хуб, финали Суперлигаи Тоҷикистон бинандаи азиз иборат аз 3 ғалаба аст. Барои ҳамин ҳоло барои ҳар ду даста ман фикр мекунам боз душвортар бозии дар пеши сода ҳам ҳаст. Аммо имрӯз ҳоло маълум нест ки кадом даста ғалаба мекунад. Агар Соро ғалаба кунад, онҳо қадамҳои худро мегузоранд ва ҳоло як вазъияти хуби голзанӣ барои дастаи Истиқлол ва ин беҳтарин имконият буд ки дар оғози қисми дуюми рақобат бозингарони дастаи Истиқлол ҳисобро 2-0 кунанд. Арсланбек Турсунов зарба зад ва баъдан Раҳмоналӣ Шарипов метавонист маротибаи дуюм зарбаро иҷро кунад. Аммо дар ин ҳолат дарвозабон Хушвақт Исоев ин зарбаро баргардонид ва ҳамлаи ҳарифро барбод дод. Файзали Сардоров метавонад бо дарвозабон 1-1 барояд. Аммо инҷо ҳам зарбаи Файзали Сардоров аз паҳлӯи дарвоза берун мешавад. Мисли қисми аввал ки чунин як фурсатро дошт, вале зарбаи аз паҳлӯи дарвоза аз майдон берун шуд ва як шонси хуби голзаниро капитани дастаи Соро компания аз даст дод. хуб, биёед ба ҳайати дастаҳо шинос мешавем. Тамошобинони азиз, дар оғози қисми дуюми вохӯрӣ ҳайати дастаи Соро компания чунин аст: дарвозабон Хушвақт Исоев, бозингарони майдон Файзали Сардоров капитани даста, хуб ҳоло Идрис Ёров, Бахтиёр Солиев ва ҳамчунин нафари чаҳорум Дилшод Саломов бозӣ мекунад. Ин панҷгонаи аввали дастаи Соро. хуб, панҷгонаи аввали дастаи Истиқлол: дарвозабон Фирӯзбек Муродов, капитани даста аст. Дар майдон Шавкат Алимов, Комрон Алиев, Арсланбек Турсунов ва Раҳмоналӣ Шарипов. Сармурабби дастаи Истиқлол Александр Чапирадзе, сармурабби дастаи Соро Пайрав Воҳидов. Дилшод Саломов, Ёров, ва наметавонанд ҳоло бозингарони Соро ҳамлаи худро анҷом диҳанд. Ин дафъа Дилшод Саломов буд. Як ҳолате ба миён омад бо иштироки ӯ ва Раҳмоналӣ Шарипов. инҷо аут ба фоидаи дастаи Соро компания будааст. хуб, дар қисми аввал албатта ҳар ду даста имкониятҳои хуб доштанд. имкониятҳои дастаи Соро ҳам камп набуд, вале аз он бештар бозингарони дастаи Истиқлол фурсатҳои голзанӣ доштанд дар қисми аввал. барои ҳамин бозии қисми дуюм ҳоло мебинем ки чӣ гуна сипарӣ мешавад. Бозингарони Соро бо ҳисоби 1-0 қафо ҳастанд ва ба ҳамин хотир барои онҳо лозим аст ки бештар назорати тӯбро ба даст гиранд ва ҳамлаҳои худро анҷом диҳанд. Умуман қудрат дорад тими Соро компания. мо гуфтем ки бозингарони беҳтарини футзали кишвар сарчин шуданд дар ҳайати дастаи Соро компания ва бубинед дар ҳайати ин тим онҳое бозӣ мекунанд ки қариб ҳамаи онҳо таҷрибаи бозӣ дар тими миллии футзали Тоҷикистонро доранд. дар ин дастаи Истиқлол албатта ҳастанд бозингарони тими миллӣ. Комрон Алиевро бояд ёдовар шавем, хуб ки таҷрибаи бозӣ доранд. Шавкат Алимов, умуман Раҳмоналӣ Шарипов солҳои охир дар ба тими миллӣ даъват мешавад ва ҳамчунин Асадшоҳ Исмоилов ки вақтҳои охир даъват шуда истодааст. кам аст шумораи бозингарони тими миллӣ дар ҳайати дастаи Истиқлол. хуб, Солиев доварон ин бозиро барои шумо нагуфтем. бинандаи азиз, ду довари асосии бозии имрӯза дар канорҳо аз ҷумҳурии Қирғизистон ҳастанд. идомаи ҳамлаи дастаи Соро: Дилшод Саломов, Файзали Сардоров, зарбаи Идрис Ёров, вале хато меравад. хуб, доварон Талант Раимбердиев ва Чингиз
Мустафоев ҳар ду аз ҷумҳурии Қирғизистон ҳастанд. ва баъдан довари эҳтиёти Эркин Мадибоев аз Тоҷикистон ва Соня Санҷ бошад Комрон Хайруллозода ҳам аз Тоҷикистон ва ҳар ду аз шаҳри Душанбе мебошанд. Дилшод Саломов, Комрон Алиев, гузариши бисёр хуби ӯ, муаллифи голи дастаи Истиқлол дар бозии имрӯза. Бисёр голи хуб ҳам зад Комрон Алиев ба дарвозаи дастаи Соро Компания. бо таваҷҷӯҳ мекунем ба аут бо иштироки бозингарони дастаи Истиқлол, вале бенатиҷа. ҳамла ба поён расид. Асадчо Исмоилов, Идрисёров, Муҳсин Муҳаммадзода ба майдон омадааст ва иштибоҳ мекунанд бозингарони дастаи Сорон. Асадшо Исмоилов мубориза бурда истодааст бо Файзали Сардоров, вале тӯб аз майдон берун шуд. Капитани дастаи Соро Компания ҳам иваз мешавад. Самандар Изомов ба майдон омад. Муҳаммадҷон Шарипов, Муҳсин Муҳаммадзода ва як нафари дигар Некрӯз Алимаҳмадов. Муҳаммадҷон Шарипов ва имконияти бисёр хуб барои дастаи Соро, аммо Фирӯзбек Муродов бубинед ки чӣ гуна ҳамлаи дастаи Соро Компанияро барбод медиҳад. Хеле шонси хуб аст, хуб буд барои бозингарони тими Соро. воқеан ҳам беҳтарин имконияти голзаниро ҳоло даста аз даст дод тими Соро Компания. ду маротиба Комрон Алиев мехост ба канори рост пас диҳад, вале зарбаи ӯро маҳв карданд бозингарони тими Соро Компания. Фирӯзбек Муродов ҳоло ба айси бозигари панҷум ҳунарнамоӣ дорад ва зарбаи хеле сахти ӯ аслан таҷрибаи бозиро дар майдон дорад. Хуршед Маҳмудов, бинандаи азиз, яке аз чеҳраҳои саршиноси футболи кишварамон, агар футзал ҳам гӯем хато намекунем, зеро ӯ борҳо дар ҳайати дастаи мунтахаби футзали Тоҷикистон дар ҷоми Осиё иштирок кардааст. ҳоло идомаи ҳамлаи дастаи Истиқлолро мебинем. Хуршед Маҳмудов воқеан ҳам аз шинохтатарин бозингарони футболи кишварамон аст, ки дар даврони соҳиби истиқлолӣ натиҷа дастовардҳои ӯ ва умуман ҳунарнамоии ӯ бемислу монанд аст. ҳоло идомаи ҳамла бо иштироки бозингарони дастаи Соро, вале Некрӯз Алимаҳмадов ба тӯб намерасад. бубинед чӣ гуна як аксулҳамла доштанд бозингарони Соро, аммо ба мақсад нарасиданд. Бекмуродов тӯброст ба Муҳсин Муҳаммадзода меравад. Зарбаи легионери эрони дастаи Соро Компания ва зарбаи ӯ ҳам бенатиҷа. солҳои охир дар ҳайати дастаи Соро Компания бозингарони хориҷ махсусан аз Эрон хеле ва хеле зиёд шуда истоданд. ҳоло солҳои пеш ҳам буданд, ҳоло ҳам ду нафар аз Эрон дар ҳайати даста бозӣ мекунанд. ҳусейн Шодиев, ёрдамчии Александр Ҷабирати дар экранҳои мо шумо. гуфтем ҳатто як муддат сармураббии тими мунтахаби футзали Тоҷикистон ҳам буд Ҳусейн Шодиев. ҳоло ба ҳайси мураббии дастаи футзали Истиқлол фаъолият дорад. ва мухлисонам ҳоло фикр мекунам шояд аз набудани гол андаке озурдаҳо ҳам ҳастанд. зарбаи Некрӯз Алимаҳмадов хато.
Муҳаммад Шарипов. Муҳсин Муҳаммадзодам зарба мезанад ин бозингар ва зарбаи кунҷи аст ба фоидаи дастаи Соро агар ҳатам ё на. бале зарбаи кунҷи ҳоло мавқеъ мегиранд шогирдони Пайрав Воҳидов. артоби хеле баланд. идомаи ҳамлаи дастаи Соро, вале Фирӯзбек Муродов боз ҳам маҳорати баланд нишон медиҳад ва аз дарвоза берун меояд. Арсланбек Турсунов, Мекрuz Идиев гумон кард ки бозинга дар рақами чаҳорум идома медиҳад ҳамларо, аммо ин тавр нашуд. Дилшод Саломов, Файзали Сардоров, Бахтиёр Солиев, Бахтиёр Солиев бисёр ҳаракати хуб анҷом дод барои идома додани ҳамла ва зарбаи кунҷӣ овард ба бозингарони Соро компания. Дилшод Саломов зарба мезанад аз кунҷи майдон ҷониби дарвозаи Фирӯзбек Муродов. бисёр хафнок ҳам буд ин лаҳза. ҳамлаи дастаи Соро компания ва Идрис Ёров хеле шонси хуби баробар кардани ҳисоби бозиро дошт. ҳамла идома мекунад аз ҷониби бозингарони дастаи Истиқлол, вале қатъ шуд. зуд бозингарони Соро тӯбро гирифтанд. ҳамла идома мекунад аз ҷониби бозингарони дастаи Истиқлол. Комрон Алиев ба кӯмаки Насратшо Исмоилов омад ва Бахтиёр Солиев тавонист тӯбро аз майдон зада берун. Фирӯзбек Муродов, Ҳалимов, вале зарбаи ӯро маҳв кардан бозингарони дастаи Соро. Файзали Сардоров метавонад зарба занад, аммо дер кард. Капитани дастаи Соро компания бисёр мавқеияти хуби задани зарбаро дошт, вале дер кард. Агар хато накунам артоби баланди Фирӯзбек Муродов. нисбат ба нимои аввал андаке фишори бозингарони дастаи Соро компания зиёдтар ҳам ҳаст. ҳоло идомаи ҳамлаи дастаи Истиқлол ва Абдулқаюм Мумаров
کنار میدان دروازه رو نشان گرفتنی شد ولی موفق نشد. عکس حمله دسته سورو کمپانیا موقعیت هست فیضعلی سردورов و چگونه موقعیت رو کاپیتان دسته سورو از دست میدهد بیننده عزیز. حالا ادامه حمله تیم استقلال و بختیار سولیف پیش روی نصرتشو اسماعیلوف رو گرفت و ضربه گنجی است. ببینید خود نصرتشو اسماعیلوف هم دیر کرد چند ثانیه فکر شد به کجا پس دهد. البته در فوتزال باید بازیگر خیلی بر وقت خیلی تیز قراری خود رو برآورد. رحمان علی شریفов Salomov Автоло ба фоидаи бозингарони дастаи Соро. хуб дар пеш зиёда аз 10 дақиқаи дигар боқӣ мондааст. бинандаи азиз 10 дақиқа баъд аз чанд лаҳза сипарӣ мешавад. 10 дақиқаи аввал дар қисми дуюм. ҳоло алифташ дақиқаи 30 ҷараён дорад. бинандаи азиз ҳамлаи навбати дастаи Соро ва зарбаи кунҷи аст барои онҳо. ادامه حمله دسته استقلال با سمت نتیجه پرتاب بکمورودов خیلی بلند توپ از میدان بیرون می شود. توپ را به بازیگران استقلال و پس به میرسعید کامولов. این بازیگر هم گوه با میدان اومد و در قسم اول هم خیلی کم هنرنمایی کرد. حالا باشد در قسم دوم بازیگر رقم 77 دسته استقلال وارد میدان شد. خب باز یک بازیگری دسته استقلال اندکی آسیب گرفته است. سمندر ریزاموف در اکران‌های ما شما بازیگر جوان تیم سورو محسن محمدزاده لگنر این تیم با ضربه کنجی برای بازیگران سورو و بهترین فرصت برای محمد جان شریفов. شاید انتظار نداشت که تو به او میرسد. با زانوش ضربه را اجرا کرد ولی فیروز بکمورودov توپ را داشته گرفت. فشاری بازیگران دسته استقلال نتیجه نداد. حالا امکانیت برای دسته سورو و سمندر ریزاموف شانسی 100% گلزنی را از دست داد در دقیقه 11 رقابت. شوکت علیمov پس میانه بور از جانب شوکت علیمov ولی تو با بازیگران استقلال نرسید. عکس‌العمل حمله دسته سورو هم زود آغاز گردید اما پس سمندر ریزاموف از بازیگران دسته استقلال نگذشت. فیروز بکمورودov یک حمله دسته حریف را برد. البته اینک تمامی 11-12 سال اخیر من سر کرده اگر خطا نکنم از سال 2011
дар футболи мо як мусобиқаи ташкил шуда буд ки бо номи серия А, серия Б буд. Он вақт чемпионати Тоҷикистон барпо намегашт ба футзал. Ҳамин мусобиқа дастаҳои футзалро ба ҳам овард. агар хато накунам дар серия А 10 даста, дар серия Б ҳам 10 даста иштирок мекарданд. албатта дастаҳои корхонаҳо буданд. он даст тимҳое ки дар минтақаи марказ яъне Душанбе ҷойгир буданд. баъдан дар маркази вилояти Суғд чунин мусобиқа ташкил карда шуд миёни дастаҳои маркази вилоят ва ин ҳам замина овард ки баъд аз чанд сол мусобиқаи қаҳрамони футзали кишвар ҳам ташкил карда шуд. албатта яке аз поягузорони асосӣ ин ҳам мусобиқаҳои серия А, серия Б буд дар футзали кишвар бинанду азиз ки аксар бозигароне ки ҳоло инҷо ҳунарнамоӣ донанд маҳз таҷрибаи бозиро дар ҳамин мусобиқаҳо пайдо карда буданд. ҳоло як ҳамлаи дигари дастаи Соро ва боз зарбаи навбатӣ инҷо аз ҷониби Муҳаммадҷон Шарипов, вале зарбаи Шарипов хато рафт. бубинед сараввал Некуз Али Маҳмадов зарба зад ки Фирӯзбек Муродов маҳороти баланд нишон дод ва баъдан Муҳаммадҷон Шарипов ва худи Шавкат Алимов ки бозингари дастаи Истиқлол аст ҳамон солҳо дар як вазъияти бисёр хавфнок ва Фирӯзбек Муродов маҳорати баланд нишон медиҳад. зарба аз ҷониби Ризомов зада шуд ё на? хеле оли ҳунарнамоӣ кард дарвозабони дастаи Истиқлол. зарбаи кунҷи бозингарони Сорон Файзали Сардоров ва хато аз ҷониби Арсланбек Турсунов. хуб Шавкат Алимов гуфтем таҷрибаи бозӣ маҳз дар ҳамон мусобиқаро дошт замоне ки дар ҳайти дастаи футзали яке аз дастаҳои футзали шаҳри Душанбе бозӣ мекард. хеле ҷавон буд, бисёр маҳорати баланд нишон медод дар ҳамон мусобиқаҳо ва аксари онҳое ки маҳз ҳамин таҷрибаро гузаштанд ҳатто мураббиёни дастаи Соро компания ҳам ҳастанд. хусусан худи Пайрав Воҳидов ҳамон вақто дар ҳайти дастаи Ҳумо бозӣ мекард. Акбар Ортиқов ҳам бозингари яке аз дастаҳо буд. агар хато накунам онҷо дастаи Бонки Миллӣ буданд, хуб тими Қараволо буд ва дастаҳои дигар ки беҳтарин бозингарони футзалро ба ҳам ҷамъ меовард. хуб дақиқаи 33 бозӣ аст бинандаи азиз. зарбаи Файзали Сардоров ва ту ба Комрон Алиев бармехӯрад. Сардоров талоши бозингарони Соро дар дақиқаи баъдӣ хеле ва хеле зиёд аст. моҳи апрел гуфтем дастаи мунтахаби футзали Тоҷикистон дар ҷоми Осиё бозӣ мекунад ва ҳоло як вазъияти бисёр хавфнок дар назди дарвозаи Истиқлол. Фирӯзбек Муродов маҳорати баланд нишон дод ва албатта тими футзали Тоҷикистон дар қатори дастаҳои муваффақе ки бештар дар ҷоми Осиё бозӣ карданд ба шумор меравад. 12 карат дастаи футзали мо дар ҷоми Осиё ба футзал ширкат кардааст. аксул ҳамлаи дастаи Истиқлол ва Хушвақт Исоев зарбаи Комрон Алиевро бармегардонад. масалан аз миёни дастаҳое ки бештар дар ҷоми Осиё бозӣ карданд якчанд тимҳо ҳастанд, аз ҷумла Тайланд, Ӯзбекистон, Ҷопон. хуб баъдан дастаи Қирғизистон, Эрон, дастаҳо 17 маротибагӣ дар ҷоми Осиё бозӣ карданд. Қирғизистон 16 маротиба. баъдан дастаҳои Ироқ, Тоҷикистон, Кувайт, хуб Кореяи Ҷанубӣ тимҳое ҳастанд ки 12, 13, 14, 15 маротиба дар ҷоми Осиё иштирок карданд. ва соли оянда дар ҷоми Осиё албатта дастаҳои нав ҳам ҳастанд. танҳо як даста аввалин бор бозӣ мекунад дар ҷоми Осиё. ин тими мунтахаби футзали Афғонистон аст. баъдан дастае ки таҷрибаи камтар дорад Арабистони Саудӣ 3 маротиба.
و بحرین 4 مرتبه. جام آسیای سال آینده امکانیت می‌دهد که 4 دسته با استثنای ازبکستان به جام جهان راه دهند. جام جهانی سال 2024 در ازبکستان برگزار می‌شود. اوید با فوتزال. بیننده عزیز و 4 دسته که به دور نیمه‌نهایی می‌برند امکانیت خوب پیدا خواهند کرد که در جام جهان بازی می‌کنند. و اگر ازبکستان هم به دور نیمه‌نهایی جام آسیا رود، آنگاه دسته‌هایی که در دور چهارم‌نهایی با باخت روبرو می‌شوند، بین آنها بازی پلی‌آف برای یک رختی جام جهان برگزار می‌شود. و ما مطمئن هستیم، باور داریم که تیم فوتزالی ما رختی جام جهان رو به دست می‌آورد. برای این باید آمادگی‌ها در سطح بلند برگزار کرده شوند تا آغاز جام آسیا. سال گذشته دسته منتخب فوتزالی ما در جام آسیا بازی کرد، در گروه از گروه برآمد و بعداً در دور چهارم نهایی دسته ما در یک بازی برابر از تایلند شکست خورد به حساب 3-2. رحمانعلی شریفов، شوکت علیمov. ادامه حمله بازیکنان دسته سولو کمپانیا: محسن محمدزاده، ادریس یورов، فیضعلی سردارов. ضربه فیضعلی و توپ با یک کشش با رحمانعلی شریفов از میدان بیرون می‌شود. خیلی زیاد تلاش کرده ایستادن بازیکنان سولو کمپانیا که حساب رو برابر کنند. حالا محمد گیروند دیگری دسته سولو کمپانیا به میدان میآید و ضربه کنجی به فایده بازیکنان دسته سولو کمپانیا است. اکنون با صفت بازیکن پنجم مولا دلشاد سلامов به میدان میآید و این معنی آن را که بیشتر توپ زیر نظارت بازیکنان سورو خواهد بود. حالا یک حمله خوب هم دارند بازیکنان دسته سورو. ادریس یورов از کنج دروازه را نشان گرفت ولی موفق نشد. 5 دقیقه پیش از انجام این بازی سرمربی دسته سولو کمپانیا نفر پنجم را به میدان آورد و این نقش را گفتیم دلشاد سلامов اجرا میکند. باز یک کوشش دیگر، حالا امکانیت و گل. خطای دروازه‌بان دسته استقلال فیروزبek مرادov باعث بر آن شد که بازیکنان دسته سولو کمپانیا حساب را در دقیقه 15 و 35 رقابت باز کنند. بسیار امکانیت خوب. ادریس یورов توانست توپ را به درون دروازه زند. ما بعد از چند لحظه تکرار رو میبینیم، ولی در اصل باید گفت که فیروزبek مرادov شاید انتظار داشت که ضربه میزنند جانبی دروازه دسته سولو کمپانیا، برای همین هم موفق نشد. ببینید بله حرکتی او باعث بر آن شد که ادریس یورov حساب را برابر کند. با هر راه نبود دروازه‌بان دسته استقلال یا توپ را داشته میگرفت یا با پای اون رو از میدان بیرون میکرد و او شرایط رو برای گلزنی با بازیکن دسته سولو کمپانیا فراهم آورد. حساب 1-1. بیننده عزیز دیروز هم بازیکنان سولو در قسم دوم گل زده بودند. حالا ادامه حمله دسته سولو هم فرصت بسیار خوب اما پس نیست با کنار میدان اونجا که محمد گیروند قرار داشت. اگر یک پاس خوبی انجام میشد من فکر میکنم امکانیت خیلی زیبایی برای گلزنی به میان می آمد. فیروزبek مرادov حالا از دروازه بیرون می آید. کامران علیف ضربه او و به نتیجه عکس الحمله دسته سولو کمپانیا. محمد گیروند توپ را بازیکنان استقلال میگیرند. بازی موجی دیگر میگیرد یا خود
ҳаракати ин рақобат хеле ва хеле зиёдтар мешавад, чунки то поёни бозӣ вақт кам боқӣ мондааст. Дақиқаи 36 ҳам сипарӣ шуд. Арсланбек Турсунов Фирузбек Муродов, Раҳмонали Шарипов. Идомаи ҳамла бо иштироки бозингарони Истиқлол, вале Турсунов ба туп расида натавонист. Беҳтарин мавқеат буд барои шогирдони Чабирадзе. Бахтиёр Солиев, гузариши ӯ, имконият барои дастаи Соро, фурсати зарбазанӣ ва зарбаи Дилшод Саломов, вале хато меравад. Комрон Алиев, аут ба фоидаи бозингарони Истиқлол. Фирузбек Муродов, зарбаи сахти Фирузбек Муродов. Бубинед чӣ гуна барои Хушвақт Исоев мушкил буд. Зарбаи капитани дастаи Истиқлол ва Фирузбек Муродов ҳоло хост ки маҳз он лаҳзае ки бозингарони Соро аз пои ӯ тӯбро гирифтанд гол задан, онро ҷуброн кунад. Алиев ва зарбаи ҷаримавӣ ба фоидаи бозингарони дастаи Истиқлол. хеле имконияти хуб. бубинед, Алиев хуб ҳаракат кард бо туп, вале ӯ аз пой зада афтонида. акнун беҳтарин шонс барои дастаи Истиқлол аст. аз зарбаи ҷаримавӣ 3 дақиқаи дигар то анҷоми вақти асосӣ боқӣ мондааст ва мебинем ки ин зарба бо чӣ анҷом меёбад. Умаров, Абдуқайюм зарба мезанад, вале зарбаи ӯ ба девори дифоии дастаи Соро компания бархӯрд. Артоби Бекмуродов, ҳисоб 1-1. Солиев, Саломов, гузариши бисёр хуби Дилшод Саломов, вале Фирузбек Муродов ин ҳамларо баргардонд. توب از پای نکروز علی محمدov از میدان بیرون میشود. کامران علیف پاس انجامی کامران علیف بود اما بی نتیجه. Абдухайм Умаров, Шавкат Алимов ҳоло сурат мегирад, вале туп дар ихтиёри бозингарони дастаи Соро компания. Али Маҳмадов, тупро Комрон Алиев аз пои Али Маҳмадов гирифт, зарбаи ӯ ва Хушвақт Исоев зарбаи Комрон Алиевро бармегардонад. маҳорати дарвозабони дастаи Соро компания ҳам дар бозии имрӯза хеле ва хеле хуб. агар Алиев боз ҳамларо ба тарзи дигар идома медод, чунки бозингари дастаи Соро компания худро ба замин наводод, шояд имконияти хубтар ба миён меомад. ҳамлаи навбати дастаи Истиқлол. Насратшоҳ Исмоилов, Фирузбек Муродов, фурсат доранд бозингарони Истиқлол, вале зарбаи
بازیگر استقلال و بازیگر تیم سورا برخورد و بهترین شانس برای فیصلی سردارов بود. کاپیتانی دسته سورا باز یک امکانیت خوبی گلزنی به میان آورد. بیاید لحظه تکرار رو میبینیم. نصرتشاه اسماعیلوف مبارزه برد با او، پس هم داد، اما شاید وابسته به اون فشاری که بازیگر استقلال داشت کاری خود را 100% اجرا کرده نتوانست کاپیتانی دسته سورا کامپانیا. فیروزبک مرادов باز یک ضربه دیگر و ببینید چگونه ضربه های میزند که دروازه‌بان حریف در حالت ناگوار قرار میگیرد. ضربهش بسیار سخت و تیرور بود. امکانیت خوب بود برای استقلال بعد از ضربه کنجی. نصرتشاه اسماعیلوف ضربه نوبتی و از جمله عمرов ضربه کنجی برای بازیگران تیم استقلال است. بک مرادов پاس انجام داده شد، اما سلامов زود دروازه را نشان گرفت. گمان کرد که فیروزبک مرادов از دروازه خیلی بیرون است، اما این طور نبود. خوب، ثانیه های اخیر در پایان رقابت دومی فینالی دسته های استقلال و سورا کامپانیا است. بیننده عزیز، حالا حساب مساوی. ادامه حمله دسته استقلال رو میبینیم. ایدیف ضربه او و باز هم ضربه کنجی به فایده استقلالی ها. خب اینجا عبدالقیوم عمرов اندک جراحت برداشته است. خب ثانیه های با شمار باقی مانده است تا پایان این رقابت. تماشاگران عزیز، اکنون عکس الحمله دسته سورا را میبینیم. محمد شریفов و محسن محمدزاده بسیار ضربه سختی و واقعا هم این قریب بود با گل انجام یابد. بیننده عزیز، با پای چپ لیگیونر ایرانی دسته سورا ضربه زد. ببینید چگونه خفناک، ولی توپ از پهلوی دروازه فیروزبک مرادов از میدان بیرون شد. اینجا معلوم میشد که توپ به پای یکی از بازیگران دسته استقلال هم رسیده است. ولی بازیگران استقلال زود توپ رو به دست میگیرند و شاید اخیران حمله های خود را انجام دهند، اما پس خطا میروند از جانب نصرتشاه اسماعیلوف. وقت خیلی کم، ضربه از مسافه دور و 2 ثانیه دیگر باقی مانده است. فکر میکنم حالا یک ضربه کنجی کار کرده میشه. و توپ از میدان بیرون می شود و همینطور بیننده عزیز بازی دومی فینالی با اشتراک دسته های استقلال و سورا کامپانیا به انجام می رسد با نتیجه مساوی 1-1. و اکنون برای معاین کردن غالب بیننده عزیز، حالا ما و شما رو محض ضربه های پنالتی در پیش است و بیاید با گلچینی بهترین لحظه ها در بازی مزد توجه میکنیم.
خب رقابت ادامه میکنند بیننده عزیز و برای معین کردن غالب مثلا ما گفتیم ضربه پنالتی نه حالا دو قسم داده می شود برای هر دو دسته برای بازی امروز و ما البته 5 دقیقه قسم اول رو میبینیم و بعدا باز قسم دوم هم در پیش است تماشاگران عزیز و فکر میکنم بسیار یک بازی جالب میان این دسته ها صورت میگیرد و البته در صورت معین نشدن غالب و ما و شما رو باز محض همان ضربه پنالتی در پیش هم هست. خب ما در مورد هیئت دسته برای شما گفتیم در برای البته اون که چگونه فرصت برای دسته ها بود حالا گفته میگذاریم واقعا هم در قسم اول استقلال برتری داشت در قسم دوم سرو کمپانی ولی سرو کمپانی هم تو اونی که حساب رو برابر نکردند اونها فشار خود رو قطع نکردند فشار خیلی زیاد بود از سوی اونها و این باعث شد که از یک خطاگی در زمان دسته استقلال استفاده کنند و حساب رو برابر نمایند. بسیار بازی پرپیچ و توپ بازی خیلی پرشده مانند به فینال حقیقی با اشتراک این دسته ها جریان گرفت. حالا ادامه حمله رو میبینیم با اشتراک بازیگران دسته سرو کمپانیا متوجه میشویم رقابت برای به دست آوردن توپ ضربه جریمه‌ای با فایده بازیگران استقلال. ما گفتیم البته در فوتزال مثلا در رقابت‌های کسبی اگر در وقتی اساسی مثلا در فینال غالب معین نشود اونگاه مثل فوتبال بازی وقتی الوگی داده میشود مثلا در فوتبال 15 دقیقگی داده میشود اما در فوتزال 5 دقیقه برای همین 10 دقیقه هر دو دسته در اختیار دارند. از 5 دقیقه قسمت اول قریب 2 دقیقه سپری شده ایستاده است ولی میدونید یک چیز است که اگر در وقت اضافی غالب معین کرده نشود به نظر من شاید شانس استقلال زیادتر میشود چون که در ضربه‌های پنالتی فیروز بکمرادوف مهارتی بلندتر دارد نسبت به خوشوقت ایسویف ولی این بازی است پیشگویی کردن اون خیلی و خیلی دشوار برای این بازیگران سرو اگر خواهند که در بازی دوم فینالی هم پیروز شوند اونها رو لازم است در همین 5 دقیقه اول اضافی و بعدا دوم اضافی کاری کنند که موفق شوند. البته استقلال نزدیک بود برای غلبه و کامران علیف بازم فرصت برای این بازیگر و گل بیننده عزیز در دقیقه سیوم ایلوگی بازیگران دسته استقلال با زدن گل دست می‌یابند و کامران علیف دوبل در اجرای این بازیگر خیلی مهارت خوب خوشوقت ایسویف کنجی چپی دروازه‌اش رو مستحکم نگاه داشتن نتوانست ولی اشتباه از جانب بازیگران دسته سرو انجام شد. محمد جان شریپов و کامران علیف ببینید اصلا بازیگران در این گونه موارد با پای راست ضربه میزنن ولی کامران علیف با پای چپ ضربه زد که برای دروازه‌بان خیلی خفناک بود. متوجه شوید بله با پای چپ ضربه رو اجرا کرد و توپ وارد دروازه گردید. 2-1 بازیگران استقلال حالا پیش صف شدند مثل که در قسم اول پیش صف بودند تا لحظه آخرین در قسم دوم هم پیش صف شدند. با یک مهارت بلند و سراسیمه‌وار هم این ضربه اجرا گردید و حساب 2-1 شد.
зиёда аз 2 дақиқаи дигар ҳаст то поёни қисмати 5 дақиқаи аввали изофӣ. андаке Комрон Алиев ҷароҳат бардоштааст аз дасти худ. маълум нест ки бозиро идома медиҳад ё на. идомаи ҳамлаи дастаи Соро чӣ гуна озодона дар дохили ҷаримагоҳ. ҳоло онҳо тӯбро мегиранд ва зарбаи Фирӯзбек Муродов. инҷо Дилшод Саломов ҳамчун нафари панҷум ҳоло дар майдон бозӣ дорад, вале маҳорати баланди дарвозабонии худро ҳам нишон дод. аслан аз миёни бозингарони майдон як нафар интихоб мешавад ки ҳатман ӯ дар лаҳзаҳои мабҳудо бояд нақши бозингари панҷумро дар майдон иҷро кунад. ҳамлаи дастаи Соро ва боз як ҳолати ногувор дар ҷаримагоҳи дастаи Истиқлол. партоби Фирӯзбек Муродов, вале тӯбро бозингарони дастаи Соро бармегардонанд. Умаров, идомаи ҳамлаи дастаи Истиқлол, Насратшоҳ Исмоилов ва гол. ҳисоб 3-1 бинандаи азиз. Саломов ин дафъа дарвозаашро аз гол эмин нигоҳ дошта натавонист. аллакай шогирдони Александр Ҷабирадзе дар 5 дақиқаи аввали иловагӣ 2 дафъа дарвозаи Соро компанияро рахна карданд. ин дафъа Насратшоҳ Исмоилов бозингари рақами 5-уми дастаи Истиқлол муваффақ шуд. Абдуқаим Қарабоев бисёр паси хуб дод, аз 2 нафар гузаронид, ҳам аз Файзалӣ Сардоров ва ҳам аз Муҳаммад Геранванд. ва голи сеюми дастаи Истиқлол ҳамин тавр ташкил шуд. ва албатта аз Дилшод Саломов ҳеҷ гилаи нест, чунки ӯ дарвозабон нест, ӯ нафари 5-ум аст, вале дар ин лаҳза натавонист зарбаи бозингари Истиқлолро баргардонад. 3-1. ҳоло дар дақиқаи боқимонда бозингарони Соро компания акнун бо шумораи зиёдтар дар майдон нисбат ба бозингарони дастаи Истиқлол ҳунарнамоӣ мекунанд. боз як фурсати дигар Исмоилов, вале зарбаи Насратшоҳ ба бозингари дастаи Соро бархӯрд. бозингар иваз мешавад дар ҳайати дастаи Истиқлол. Александр Ҷабирадзе зуд ба Насратшоҳ Исмоилов ҳоло тавсия дода истодааст. Ҷабирадзе он бозингароне ки аз майдон мегирад зуд ба онҳо дастур медиҳад, хатогиашонро мефаҳмад. ва шояд ба Насратшоҳ Исмоилов ҳамон хатогие ки ӯ кард ҳамонро гуфт ки чаро зарба назад. ҷонуби дарвозаи Соро компания. Файзалӣ Сардоров, Муҳаммад Геранванд, Дилшод Саломов, Ёров, Файзалӣ Сардоров, имкони зарбазанӣ барои ӯ вуҷуд дорад, вале зарбаи ӯро бармегардонанд бозингарони тими Истиқлол. ҳоло зарбаи кунҷӣ аст барои дастаи Соро. Саломов, сонияҳои ба шумор боқӣ мондааст. Муҳаммад Геранванд, Сардоров, Геранванд, Файзалӣ Сардоров, Саломов, зарбаи Идрисёров ба пои бозингарони дастаи Истиқлол расиду баргашт. боз ҳам ҳамлаи бозингарони Соро компания. вақт хеле кам боқӣ монд. идомаи ҳамла бо иштироки бозингарони Соро ва ҳамла ба дарвозабони дастаи Истиқлол аз ҷониби Муҳаммад Геранванд. корти зард ба бозингари рақами 72-уми дастаи Соро компания нишон дода мешавад барои фишор овардан ба дарвозабон. чандум фол инҷо панҷум аст ё ки чаҳорум аст, вале бо даст Фирӯзбек Муродовро дошт Муҳаммад Геранванд.
خب 5 دقیقه ایلووا شدن به انجام میرسد بیننده عزیز و 5 دقیقه دیگر باقی میماند تا انجام این دیدار. با حساب 3-1 حالا دسته استقلال پیشرفت است. فکر میکنم برای سارو هیچ چیز از دست نرفته است. در 5 دقیقه اول بازیکنان استقلال 2 گل زدند و سارو هم فرصت دارد اگر شانس‌های خود را خوبتر استفاده کنند در 5 دقیقه قسم دوم ایلوواگی. و حالا اکنون مربیان برای چند دقیقه که فرصت دارند دستور میدهند به بازیکنان. خب بیایید با 2 گلی دسته استقلال توجه میکنیم که در دقیقه ایلوواگی زده شد. در دقیقه سوم ایلوواگی کامران علیف موفق شد با زدن گل و در دقیقه 4 ایلوواگی باشد نصرتشاه اسماعیلوف مؤلف گل داد. ولی در گل کامران علیف اشتباه از جانب محمد جان شریپوف بود که نتوانست کامران علیف را فریب دهد. و در گل دوم باشد مهارت بلند عبدالقیوم عمرов باعث بر آن شد که بازیکنان دسته استقلال با حساب 3-1 پیشرفت شوند. او توپ را از 2 نفر فیضعلی سردارov و محمد گرانوند گذرانید برای نصرتشاه اسماعیلوف و همینطور حساب 3-1 شد. حالا 5 دقیقه ایلوواگی قسم دوم شروع می شود بیننده عزیز. بسیار مشکل خواهد بود برای استقلال چون که بازیکنان سارو حالا با 5 بازیکن در میدان بازی دارند ولی دروازه آنها خالی است. فرصت خوبی گرفتن توپ رو جانب دروازه زدن برای بازیکنان استقلال وجود دارد. فیضعلی سردارov نشاط سلامov در دسته استقلال زود بازیگری وصل شد. نصرتشاه اسماعیلوف به جای ارسلانبek турсунов با میدان اومد. فیضعلی سردارov و ضربه خیلی بلندی محسن محمدزاده. البته از 5 دقیقه اضافی دوم 4 دقیقهش سپری گردید بیننده عزیز. و شاید پیرو واحدوف بعد چند لحظه تایم اوت هم گیرد چون که آمادگی دارد سرمربی دسته سارو کمپانیا. ادامه حمله دسته سارو ولی به نتیجه بازیکنان تیم استقلال حالا توپ رو میگیرند. کامران علیف بسیار امکانیت خوب ولی ضربه او رو دروازه‌بان سارو گرفت و بعداً او توپ رو از دروازه‌بان گرفت و ضربه زد. اما داور اشاره کرد که خطا صادر کرده است کامران علیف. اینجا داور به بازیکنان سارو حالا توجه میکند که چی اعتراض دارند. بسیار حالت بحثناک هم هست. خب پیرو واحدوف زود تایم اوت گرفت. حالا در این لحظه بازیکنان با دستوری گوش میاندازند. پیرو واحدوف چی دستور میدهد این حالا معلوم نیست. گل نصرتشاه اسماعیلوف برای ما و شما بار دیگر نشان داده میشود بیننده عزیز. خیلی ضربه خوب از جانب نصرتشاه اسماعیلوف در 5 دقیقه اول اضافگی زده شد. حالا 5 دقیقه ایلوواگی قسمت دوم جریان دارد.
Файзали Сардоров ҳамеша ҳамчун бозингари охири хати дифоъ ҳунарнамоӣ мекунад, чунки эътимод ба ӯ хеле ва хеле зиёдтар ҳам ҳаст. ҳоло зарба аз ҷониби бозингарони дастаи Истиқлол, вале тӯб аз майдон берун мешавад. ва ин ҳолате ки Комрон Алиев дошт, бинандаи азиз, бори дигар биёед мутаваҷҷеҳ мешавем. Шояд хушвақт Исоев хубтар тӯбро дошта нагирифт, ба ин хотир Комрон Алиев тӯбро аз дасти ӯ гирифт. ин як ҳолати бисёр баҳснок, баҳсбарангез аст. бозам таваҷҷӯҳи бозингарони Соро ба хати ҳамла мешавад. онҳо пурра ба нимаи майдони дастаи Истиқлол мераванд барои анҷом додани як ҳамлаи дигар. Саломов, Муҳсин Муҳаммадзода, Идрис Ёров, паси ҷониби Файзали Сардоров. ҳоло имконият барои дастаи Истиқлол, имконият барои Комрон Алиев, аммо фурсатро Алиев аз даст дод. метавонист бо маҳорате ки дорад дарвозаро нишон гирад. Муҳсин Муҳаммадзода, Дилшод Саломов, Файзали Сардоров имкони зарбазанӣ пайдо мекунад. Сардоров, Муҳсин Муҳаммадзода ҳам мавқеъияти зарбазанӣ ҳам барои ӯ бояд пайдо шавад. Сардоров пас ба канор ва ту ба бозингарони дастаи Истиқлол бармехӯрад ва гол. ва голи бисёр ҳам зебо ба кунҷи болоии дарвозаи Фирӯзбек Муродов зада мешавад аз ҷониби Муҳсин Муҳаммадзода. ҳисоб 3-2 мешавад. бинандаи азиз, бубинед инҷо чӣ гуна бозингари рақами 18 дастаи Соро гузашт аз Раҳмонали Шарипов ва дар рӯбарӯи Насратшоҳ Исмоилов зарбаи худро бо пӯи рост анҷом дод ки тӯб ба дарвозаи Фирӯзбек Муродов ворид шуд. Фирӯзбек Муродов ҳам ба тӯб расидааст. бинандаи азиз, бо расиш ба дасти дарвозабон ба кунҷи болои дарвоза рафтааст. зарбаи бозингари дастаи Соро Компания. 2 дақиқаи дигар то поёни рақобат боқӣ мондааст. ҳисоб 3-2 ба фоидаи дастаи Истиқлол аст. Турсунов, Алиев, Раҳмонали Шарипов, Фирӯзбек Муродов зарба мезанад. ҳоло дар маркази майдон як бархурд буд бо иштироки бозингари Соро ва Истиқлол. Файзали Сардоров ва боз ҳам фурсат ҳаст ки бозингарони Соро аз нафари панҷум истифода кунанд. бале, Дилшод Саломов боз ҳам ба майдон меояд. чун нафари бозингари панҷум. фурсат меҷӯянд шогирдони Пайрав Воҳидов. имкони баробар кардани ҳисоби бозӣ барои онҳо вуҷуд дорад. агар ҳисоб баробар шавад, ғолиб дар зарбаҳои пеналти муайян мешавад. хуб, зиёд аз 1 дақиқаи дигар боқӣ мондааст. бинандаи азиз, ҳоло бозингарони Истиқлол метавонанд дар хати ҳимоя 1 дақиқаи дигар бозӣ кунанд. Дилшод Саломов, Муҳсин Муҳаммадзода, Файзали Сардоров, пасиу ва гол! ва чӣ гуна голи зебо! Идрис Ёров, бинандаи азиз, дар дақиқаи 5 иловагӣ ҳисобро баробар мекунад. хеле голи зебо буд ва комбинатсия ҳам хеле олӣ аз сӯи бозингарони дастаи Соро Компания. Файзали Сардоров пасаш бисёр олӣ буд ва Идрис Ёров бо як маҳорати баланд тӯбро ба дарвозаи дастаи Истиқлол равон кард ва ҳисобро 3-3 намуд. бубинед, бозингарони ҳар ду даста дар дақиқаи иловагӣ муваффақ шуда истоданд.
و 2 گل از جانب استقلال در 5 دقیقه ایلوگی، 2 گل از جانب دسته سوروکمپانی در 5 دقیقه ایلوگی دوم. چگونه بازی زیبا. من در قسم اول در قسم دوم میگم بازی زیبا رو با اشتراک دستا ندیدیم، ولی من دقیقه ایلوگی و رقابت امروز خوش آمد دیگر زم کرد. فیصلی سردارов و بازیگران استقلال تفاوت 2 گل را از دست دادند. نتوانستند در 5 دقیقه ایلوگی قسم دوم در خط حمایه خوبتر بازی کنند. حالا فرصت برای دسته سورو هست، ولی عبدالقیم عمرов حمله فیصلی سردارов را برباد می‌دهد. چند ثانیه دیگر باقی مانده است. بیننده عزیز، ادریسیورов و فیروزبек муродов توپ را داشته میگیرد. پرتاب بلندیو و همینطور بازی به انجام میرسد. بیننده عزیز، وقت اساسی، وقت ایلوگی و حساب باز هم مساوی 3-3. تماشاگران عزیز، اکنون ضربه های پنالتی حالا غالب رو معین خواهد کرد بعد از چند لحظه و واقعا هم شاگردان پیرو واحدов توانستند از مهارت بلند خود استفاده کنند و موفق شوند. ببینید در دقیقه 3 ایلوگی محسن محمدزاده حساب رو 3-2 کرد با یک ضربه سختی خود جانبی دروازه فیروزبek муродов و بعدا ادریسیورов که موقع آزاد داشت، کسی موقع رو محکم کرده نتوانست، توپ سوم رو به دروازه دسته استقلال روان کرد و حساب را 3-3 نمود. اکنون بیننده عزیز، برای معین کردن غالب حالا ضربه های پنالتی تعیین کرده می شوند و می بینیم که کدام دسته موفق می گردد. خب باز شاید رقابت پرشدت دسته ها در سلسله ضربه های پنالتی حالا جریان گیرد، چون که اکنون از مهارت بازیگران، از مهارت دروازه‌بان ها مخصوصا بسیار چیز وابستگی دارد. خیلی زیاد وابستگی دارد از مهارت دروازه‌بان ها. خب شاید در رایت دسته سورو نه خوشوقت بسیار، بلکه فیروز بازمحمدов در دروازه است، سابق دروازه‌بان دسته فوتزال استقلال. بسیار خوب خصلت بازی نشان دادن شاگردان پیرو واحدов، اون اصلا خاراکتر میگن اونها نشان دادن و توانستند به خود آیند بعد از حساب 3-1 تا لحظه آخرین اونها مبارزه بردند و همینطور موفق شدند. خب اکنون پیرو واحدов فیروز بازمحمدов رو آماده میکند برای در ضربه های پنالتی در دروازه دسته سوروکمپانی قرار گرفتن. او هم تجربه بسیار خوب دارد و فیروز بازمحمدов گفتیم سابق دروازه‌بان دسته استقلال. اکنون دو نفر، هر دوی فیروزها، فیروز بازمحمدов و فیروزبek муродов باید به دسته های خود کمک کنند. هر دو به همدیگر برابر میخوانند و اولین شده بازیگران استقلال ضربه میزنند. بالا بیاید ببینیم بیننده عزیز، ضربه های پنالتی رو شروع میکنند بازیگران دسته
استقلال کامران علیف مؤلف دو گل این دسته در این حالت اولی شده ضربه میزند و ضربه او را فیروز بازمحمدov برمیگرداند. چرا فیروز بازمحمدov دروازه را اندکی خالی موند در این لحظه و اکنون حالا فیروز بکمرودov در مقابل ضربه بازیگری دسته سورو میایستد. خب نکروز علی محمدov ضربه او رو میبینیم و برابر میشود حساب در این لحظه. خب عبدالقیوم اومارов ضربه او و حساب 2-1. شانس نبود قریب برای فیروز بازمحمدov برای برگرداندن ضربه. فیضعلی سردارov کاپیتانی دسته سورو کامپانیا در مقابل او کاپیتانی دسته استقلال فیروز بکمرودov. ضربه فیضعلی سردارov و بسیار ضربه خوب زد که واقعا هم برای فیروز بکمرودov هم برگرداندن خیلی و خیلی دشوار و همین طریق حساب برابر می شود. بیننده عزیز 2-2 خیلی ضربه سخت و تیر بود. اصلا ضربه های فیضعلی سردارov بسیار سخت است. خب نکروز ایدیف حالا خوشوقتی سیف در دروازه می ایستد. ضربه ایدیف و بسیار مهارتی بلند بود. البته خوشوقتی سیف نظر به فیروز بازمحمدov فکر میکنم حرکت خوب هم انجام داد، می توانست برگرداند ولی ضربه که سخت بود برگرداندن اون هم دشوار افتاد. خب حالا محسن محمدزاده لیگانری دسته سورو کامپانیا مؤلف یک گل این تیم در دقیقه ایلوگی اون ضربه میزند. ضربه او رو میبینیم و این هم با گل انجام مییابد. 3-3 دو فرصت برای هر دو دسته وجود دارد. رحمانعلی شریپов حمایتگری دسته استقلال حالا ضربه میزند. فیروز بازمحمدov اینجا در دروازه است. ضربه رحمانعلی شریپov و حساب 4-3. اکنون در دسته استقلال دروازه‌بان دوم هم حالا برای برگرداندن ضربه استفاده می شود بیننده عزیز و میبینیم که در مقابل محمد گرانوان قرار دارد. سمردین و بر میگرداند سمردین شمسوف دروازه‌بان احتیاطی دسته استقلال ضربه محمد گرانوان رو و ببینید که چگونه او ضربه لیگانر ایرانی دسته سورو کامپانیا رو برگردانید با پای خود و شاید این کار را فیروز بکمرودov انجام داده نمیتوانست. اکنون از همین ضربه وابستگی دارد میرسعید کمالov ضربه پنالتی میزند. ضربه او و گل. استقلال غلبه میکند در مقابل سورو کامپانیا در سلسله ضربه های 11 متره با حساب 5-3 و همین طور در فینال دوم غلبه نصیب شاگردان الکساندر جابیرادزه می شود و با همین بیننده عزیز غلبه ها برابر می شوند 1-1. بازی سیوم یا فینال سیوم روز شنبه برگزار می شود 18 نوامبر. البته همه شما رو دعوت میکنیم این بازی در مجمع کمیته اندوسی شهر دوشنبه در میدان دسته سورو کامپانیا برگزار خواهد شد. ولی واقعا هم انتخاب سرمربی دسته استقلال در مورد استفاده بردن سمردین شمسوف کار داد و او یک ضربه بازیگران سورو را برگردانید و همین طور غلبه نصیب دسته استقلال شد. بیننده عزیز بابا خانم‌رضا بودم بازی رو برای شما شرح دادم با جمع همکارانمون که این بازی رو از میدان کافی المپی شهر دوشنبه منظور شما گرداندن. تا فینال های دیگر تا بازی های دیگر صحتمند و پیروز باشید. خیر.